I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Oke, juragan semuanya, welcome back again bersama kamu di channel Puspita Melati ya. Kali ini kita mau mereview unit pesanan dari Tegal ya. Dan untuk basicnya ada Panther 25 ini ya, 7 baris bangku, harganya ada di 82 juta rupiah ya. Itu untuk 8 baris bangku. Kalau cuma 7 baris bangku ya. Kalau 6 baris bangku harganya 80 juta rupiah. Ya, duh baterainya kedip-kedip. Oke, gitu aja ya. Langsung kita review, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke, juragan ya, untuk penampakannya seperti ini ya. Sekarang kita lihat detailnya ya. Ini mulai dari bumper ya. Nih, terus headlamp Innova ya. Terus angin-angin depan model transformer. Terus untuk bagian kapnya, ya seperti ini ya. Terus ini untuk bagian spion, selendang, topi ya, modelnya seperti ini. Dan untuk yang samping ya, grafisnya ya seperti ini. Pintu full ya, wheel cover sudah ya, wiper juga ada, ndak kelewat ya. Nih, terus kita lihat bagian dashboardnya seperti ini. Itu tempat TV, audio ya, atap keren. Ini tinggal kita riding ya. 7 baris bangku, untuk kapasitasnya 25 dewasa ya. 7 baris bangku ya. Terus gambar belakang Garuda, ini gambar belakangnya. Terus request tulisan di belakang Putra 9 ya. Sebentar ya, yang punya tanya-tanya terus nih ya. Nih ya, mantap, nice. Oke, tuh ya. Dan untuk bagiannya ya seperti ini, kapnya ya, detailnya mengkilap nih. Terus tinggal nunggu apa lagi ya, tinggal nunggu nanti kita nyalakan, terus nanti kita riding. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke ya, sekarang nanti kita mau riding. Sambil nunggu kita buka-buka ini aja, sambil membuang-buang waktu. Kita buka-buka aja, karena di sini tuh masalah kebersihan, kebersihan, terus kayak gini itu tergantung marketingnya ya. Soalnya mekanik cul. Nah, aku jujur loh mas, aku ndak ada yang tak tutup-tutupi gitu. Oke loh. Kita lepas dulu ya. Ini tadi udah tak lap sedikit ya, udah tak lap sedikit ya. Iki sek lumayan apik. Nek ngene wong-wong no ora kathek diresiki langsung budal. Ya soalnya kayak gini tuh di sini sih megang marketingnya bos. Alah mekanik itu malah demek orang nih ya. Kita lepas dulu. Ini untuk satu baris bangkunya bisa muat sampai 4 orang dewasa ya. Kalau anak-anak itu bisa muat sampai 5 atau bahkan sampai 6 ya, untuk satu barisnya ya. Untuk satu barisnya. Terus ini sekarang ada tambahan audio ya, untuk yang Panther 25 ada tambahan audio.
Bentar, ya agak susah. Sing ini. Ya. Oke. Nah. Oke, taline ya wis dicuwepakne to. Ini tali ini nanti untuk pengiriman ya jenis fungsinya ini. Terus pating trendel, pating trembel. Oke, sik kelihatan tanganku satu nih. Basurine kan gak anggo iki ta, Mas. Toa toh. Gimana toh kamu ini? Kok gak bisa membedakan audio sama basuri toh? Nih, belah terakhir. Ya. Oke. Udah selesai kertas terakhir ini. Beres. Nanti kita berangkat riding ya. Tuh masih ada plastiknya ya untuk headlampnya. Nanti kita berangkat riding. Oke, mantap. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Puspita. Di dalam. Ya, montore lo. Ulo. Unmack lo. Kuncinya nyantel lo. Unmack kirim. Oh iya mi. Wow. Oke, kita mau berangkat riding. Hop. Yo wis to. Kayak apa nah? Kita war. Kejar dia kan curiga. Kok ready? Pak dengar kita tempat. Ya Allah ya. Yuk. Kita berangkat riding sore. Oke, piye to Nor. Bah. Oke, ini mau ikut riding. Mau ikut riding. Oke, udah. Tuh lampunya kelihatan nyala ya. Sih. Warna biru hijau ya. Ini warna merah. Ini mantap. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Hah? Ya gak apa-apa toh. Gak iki toh. Sing rame kan diretan. Oke, ada yang mau naik lagi. Ini langganan ikut trading ya. Oke. Wah, truknya akan minggir. Sakit loh wong iki. Karo wong sakit. Oke. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Oke, akhirnya selesai riding ini. Oke, penumpangnya biar turun dulu, ya. Biar turun dulu, nanti baru kita persiapan untuk pengiriman. Ya, nih, mantep, keren, nice. Gria Wisata Panther 25 Tegal, mantep. Oke. Ya, kita ketinggalan tadi, tinggal ke belakang. Ternyata udah naik ya, bisa berangkat. Oh, mendung, udah mendung. Mulai mendung ya sono ya. Oke, saya berangkat ke Tegal. Wes. Oke, buat jenengan-jenengan semua yang ada di Tegal dan sekitarnya, monggo nanti kok diramaikan kereta mini wisata dari King Wahana ya. Terus buat jenengan-jenengan semua yang mau ikut menyusul, ikut gabung, langsung japri Kang Momo. Nomor ada di profil, ada di deskripsi ya. Oke, jolali japri Kang Momo. Oke, gitu aja kita closing. Ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time. Dadah. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off.